Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nawasalimia katika jina la Yesu. Ni Jean Claude nyene turi muri kumwe hano. Jina langu ni Jean Claude. Murumva mu Giswahili Judith yaramfasha. Kwa lugha ya Kiswahili mtamsikia Judith. Kandi mu Congereza bariko barumviriza mu Congereza bafise mwene wacu Muragwa. Wenzetu Muragwa yuko anasaidia kwa lugha ya Kiingereza. Niwe muriko murumva. Haleluya. Amen. Ambanje gusaba imbabazi bwa mbere tubihereko kuwudusomera mu Congereza. Samahani sana kwa yule atakayedusomea kwa lugha ya Kiingereza. Nategekanije ko aronka ibyo azosoma hakiri kare. Nilikuwa nimeplan tusomeye apate area. Ariko byagiye kuboneka mu ijoro ko uburyo bw'itumanako ryanje bwinjiriwe. Lakini mawasiliano ambayo nilikuwa nayatumia ni kama ameingiliwa. Ubwo kubera gukingira uwo mwana dusomera naretse kumurungikira ubutumwa. Sasa kwa Linda mtoto ambaye angetusomea sikumtumia ujumbe. Ubu mpagaze ngaha harabari Burundi ngo bazi ko ndi Burundi. Hapa nasimama mbele zenu kuna wako Burundi wanajua niko Burundi. Bariko barakoresha izina babesha abantu babaka mahera ko ndiko ndakora Burundi ngo ndiko ndakufashayo. Wametumia namba yangu huko Burundi, wako wanaita watu kwamba niko Burundi na wanawaomba hera. Ubwo bari kure no hafi baravyumva barabona ko muko karibu nambari muisikie hiyo. Haleluya. Amen. Karagaciyemo. Hiyo ni kama kuambia. Hamwe n'ivyo mfise umunezero utagira ukungana. Pamoja na hayo nina furaha ambayo haina kipimo. Kandi by'ukuri nk'uwo twohindura nyangwa je ngaha angirire nk'ivyo nari kugira numva nawe byo kwanga. Ya mtu mwingine aje hapa fanya yale ambayo ningetakiwa kufanya na yeye atashindwa. Haleluya. Amen. Imana yakoze ibyayo nivyo. Mungu ametenda ya kwake ni kweli. Kandi yakoze ibikwiye. Na Mungu ametenda mema. Yakoze ku mutima wanje. Mungu amegusa moyo wangu. Kandi ziko yakoze no ku mutima wawe. Na najua Mungu amegusa moyo wako pia. Ndashimiye washinze intahe. Nashukuru kwa yule ambaye ametoa ushuhuda wake. Muravyumva ko atariwe nari guhera ko sinabiteguye. Singeanzia kwake kwa sababu yeye sikujua atashukuru atatoa shukrani zake. Yavuze ko akoresha umwanya ngaragerageza gukoresha umwanya mutoyi ngo yanze gutwara imyanya. Amesema kwamba atatumia muda mdogo hata maliza muda. Ariko nukubera ko atarazi ko ariwe avuga ubutumwa bw'uyu munsi. Lakini hakujua yeye ndiye mhubiri wa siku ya leo. Yavuze ubutumwa bw'uyu munsi. Amehubiri kwenye hiyo message nimeandaa. Umuntu mubo twasengeye ngo ashike hano bigoye. Ni mtu baadhi ya wale tuliowaombea ili afike hapa mbele. Mu mpano ziri shengero alimwo. Kwa karama za kanisa hili na yeye yumo. Haleluya. Kwa zawadi. Haleluya. Amen. Mu bijanye n'imizunguruko byangombwa by'umuryango kugira ngo ahagarare nkuko nabandi duhagaze alimwo. Kulingana na hii mizunguko ya vyete vya familia na yeye yumo. Haleluya. Amen. Ishengero. Kama kanisa. Ni umwe mu bihimba nyamukuru bigize ishengero hano. Ni mmoja wa kiungo cha kanisa hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Warufise pitiyo. Wewe ulikuwa na pitio zako. Bwa mbere ujyashize ntahe ahagarara ahantu akatubwira ibyiza nk'abijya. Ni siku ya kwanza amesimama hapa mbele anatuambia miujiza Mungu alimtendea. Nafashe n'agafoto kiwe nzoka murungikira. Na nimechukua akapicha kazuri nitamtumia. Kuko yahahagaze n'imiryango ivyumve ko yashimye. Kwa sababu amesimama na familia zisikie. Ugwaye twari tugwaye. Ulivyo kuwa mgonjwa pia na sisi tulikuwa ni wagonjwa. Haleluya. Amen. Ntibashobora kuzira rimwe mugabo ugwaye abantu bose hano baragwaye. Ulivyo kuwa mgonjwa wote walikuwa ni wagonjwa. Kujagwaye nta muntu numwe agwara mu gihe cyiza. Hakuna mtu anaugua kwa muda mzuri. Abantu bamwe mwaraza ngo nagwaye mu gihe kibi. Kuna wengine wanasema niliugua kwa wakati mbaya. Ngo yabuze umugabo yapfuye mu gihe kibi. Labda mume wake alikufa kwa muda mbaya. Umugabo yapfuye mu gihe kibi. Mke alikufa kwa nyakati mbaya. Nta gihe cyiza kikibi. Hakuna muda mzuri kwa matukio mabaya. Ariko yagwaye mu ingwara imwe ayigwana n'uwo bumuzukuru wiwe mu gihe kimwe tubafisa ari babiri paralele. Alikuwa ni mgonjwa na mjukuu wake mgonjwa, walikuwa ni kama watu wawili wagonjwa, walikuwa wamezidiwa kipindi hicho. Turavuga umukobwa canke umwuzukuru wacu Adeline. Tunasema binti yetu Adeline. Ni ibintu byari bihangayikishije. Ni vitu ambavyo vilikuwa vigumu sana kwa kanisa. Guhagarara nkuko biduha intege zuko nabandi bazohagarara. Kusimama mbele ya kanisa na kutoa ushuhuda ni nguvu kwa kanisa kwamba na wengine watasimama. Haleluya. Amen.
ni ikintu Imana yadukoreye, ni kitu Mungu ni icyo ametutendea, gushima. ni kitu cha kushukuru Mungu. Imana igukomeze cyane. Mungu aendelee Jewe kukulinda. personnellement Mimi kivyangu, uriya mutama ni nka mukuru wanje. Mzee huyo ni kama mkubwa wangu. Guhera muzehe Mazimano atabaye hano. Mzee Mazimano yeye hayupo sasa hivi. Uriya niwe nshobora kwita mukuru wanje. Huyu ndiye amekuja na burya hari ibintu by'imiryango n'amoko abantu baharura. Ni kweli kuna familia na kabila tunahesabu. Ariko muri byo hari uraba ukavuga uti nogira ikibazo umuntu yovuga n'uyu. Wakati huo kuna kipindi unasema mimi nikiwa na shida namuita huyu. Ndamwita grand frère. Yeye namuita ni mkubwa wangu. Kandi icyo ndakiviva niyo ntobimubwira cyangwa ngo kabisa ni kama majivuno kwa. Nabona umengo sindagera adahari umengo noca nsaza. Sasa akiwa haupo nitakuwa mimi ni mzee. Umuntu mukuru akuvuye imbere niwe usigaye ga. Mzee akitoka mbele zako ni wewe unaingia ni mzee. Haleluya. Imana yarakoze cyane kutukugarurira. Mungu amefanya miujiza kwa kurudisha, kwa kuturudishia. Ubwo turanabukeje kuba Imana yakurindije kubona dogitora mu rugo. Kwa kweli hongera sana kwa Mungu amekuacha tu uone hiyo doctorate PhD. Yakunda kumvo zitatuvuyeko. Ariko turashima Imana twahabaye ku buryo bw'impemo. Tumekuwa kwa pamoja ngiriye ko geza nubwo babivuze abarangije amashure yabo. Congratulations when you graduate. Abantu benshi muhendwa n'amahera yo mu makampuni ngo abantu biga ngo baronke amahera ngo kongeze ngaha ngo mpembwa ya ngo nabizi bahembwa nkaya. Wengine mnadanganyika kwamba wewe unaenda shule ili upewe hizo hera za company. Unasema nimefika hapa napata hii hera. Ariko umuntu agiga kugira ngo akarishe ubwenge. Lakini mtu anasoma ili apate kitu kingine kwa kichwa. Haleluya. Ndagacishamwe mwibaza ngo subutumwa bamwe bakavangwa ararandira agaca mu bindi. Kuna kipindi nasema hayo mnafikiri sio ujumbe, wengine wararamika. Ariko ntabubatse ngo nubake umuryango n'ijambo ry'Imana ntimworonka ko mujakira. Nisipowajenga na kujenga familia zenu hata neno la Mungu hamutapokea. Kuko ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye kibikwa mu bintu bizima. Neno la Mungu ni kitu cha muhimu ambacho kinatunzwa kwa vita ambavyo ni. Mungu si Mungu wa wapumbafu. Mungu sio Mungu wa wapumbafu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vyonyohera ndakubwira nti uzosomaha wasomaha ukagundura ikindi kubera ko wakarishije ubwenge. Nitafurahia nikikwambia soma hii sehemu na ukisoma unapata vya kwako kwa sababu akili yako ipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Suko ngaha dusenga bakira makansere. Sio maana kwamba hapa tunaomba na kansa zinapona. Hanyuma kwera ubunambe bwawe. Kwa sababu kichwa yako haiko vizuri. Ucugenda kubwira abantu ngo singomba ko muja kwa muganga ngo twarasengeye abantu barakira. Uende waambie watu msiende kwa mganga kwa sababu tunaombea watu wanapona kansa. Kubera ubwenge buke. Kwa sababu ya hakiri mbovu ambayo iko. Mugabizi ubuvuzi nabo nyene bashizweho n'Imana. Wale waliyesomea hiyo kuwa ni waganga wamewekwa na Mungu pia. Ni vyiza bakore, ni vyiza dukore. Ni vizuri wafanye kazi yao na sisi tufanye kazi yetu. Kwa sababu Mungu anajibu kupitia wao na Mungu anaweza akajibu kupitia sisi. Ntuhagarike imitima utaha. Wewe usiache dawa ambayo wamekupatia. Bujamba navuze. Hapo nimesema. Nshimire warongoye programe. Nimshukuru ambaye ametuongoza kwa program. Yashimiye uburongozi. Ameshukuru kwa viongozi. Ariko najango ndakubwire ko agwaruka gukora umurimo w'Imana n'inyungu yacu nk'abarongozi. Nataka nikwambie kwamba vijana kufanya kazi ya Mungu ni faida kwetu viongozi. Kuko igicaniro ijambo ry'Imana rivuga ngo kugicaniro ntihazigere hazima. Kwa sababu neno la Mungu linatukwambia kwamba mbele za Mungu tuendelee kuwaka moto. Abaherezi bahari tuko turasaza bamwe ba. Sasa wakuani tuko tunazeeka. Nani twananirwa kwegeranya inkwi zo kugicaniro. Sasa tukishindwa kuweka hizo kuni kwenye huyo moto mbele zake Mungu, ni nani atafanya? Timwe mubigira nk'imikino. Msifanye hiyo kazi kwa sababu ni kubera ni mwebwe hano. Kwa sababu ni nyie. Haleluya. Nyie vijana. Amen. Biragoye kuzokinira ku kibuga mutazi. Ni kweli ni vigumu kuchezea mpira kwenye kiwanja ambacho haufahamu. Mwebwe si shengero je. Nyie sio kanisa la kesho. Yesu ni wahahise. Yesu ni wa jana. Nuwubu. Yesu ni wa leo. Kandi nuwezo. Yesu ni wa milele pia. Amen. Mugomba gukorera Kristo mukibasha. Ni lazima mumutumikie Kristo mkiwa bado na nguvu za ujana. Ubwo rero ndabakeje mutera imbere cyane. Tunawafurahia
vijana wetu, endelea kwenda mbele. Abarosoma diplome turabakeye. Ambayo mmepata diplome, vyeti vyenu, hongera sana. Muhagarike ahubwo mubandanye. Musisimame, muendelee mbele. Intumwa za Yesu Kristo, mitume wa Yesu Kristo zari intumwa zikwije, walikuwa ni mitume kabisa wa kutosha, zarigishijwe, walikuwa walisoma, ariko bamwe yabakuye ku kiyaga arabarovyi, lakini wengine aliwatoa huko kwenye walikuwa ni wavuvi. Yesu Kristo wengine walikosa hiyo, ariko bataza amategeko, batayize, walikuwa hawajasomea sheria. Haleluya, amen, haleluya. Beshi ntibari bazi histoire, wengine walikuwa hawajui historia. Bazi histoire uhereye aho Yesu yabakuriye ku kiyaga, walijua historia tu kutoka kwenye ziwa. Haleluya. Mwebwe ntimuzi ibihugu byacu hariya duturuka, hamujui nchi zetu tulikotoka. Bamwe wengine ko umuperezida bakunze ari umengo yatanguranye n'igihugu, president unampenda ndio ni kama ameanza na nchi. Ntabyo muzi? Hamjajua hiyo wenzangu. Haleluya, amen. Abanyagihugu bakavuga ati atari uyu nta wundi yoyobora iki gihugu. Wananchi wanasema sipokuwa huyu hakuna mwingine ataongoza nchi. Ukamengo yavukanye nacho, hakuzaliwa na hiyo nchi na hata kufa na hiyo nchi. No mashengero sivyo mchungaji? Na kwenye makanisa hivyo. Hari shengero urivuze ntuvuge nyenejo. Kuna kanisa ukizungumzia usiposema kiongozi lidashobora kumenyekana. Hiyo kanisa watatambua ni kanisa gani. Kandi uwo nyenejo mvuga si Kristo ga? Na huyo tunayemsema sio Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nubwenge. Ni akili. Nibwo Yesu kubera ko ari Imana. Ndio maana Yesu kwa sababu ni Mungu. Kubera ko yabona imbere. Kwa sababu alikuwa anaona mbele. Yaciye arondera Paulo. Alimtafuta Paulo. Yari Sauli. Paulo alikuwa Sauli. Amufata mpiri, akamshika mateka kubera ko yize, kwa sababu alikuwa ni muelewa. Haleluya. Amen. Nubwo yahiga ishengero ry'Imana, yeye alikuwa anatafuta kanisa la Mungu, yaramurondeye, akamtafuta Yesu, aramuhindura, akamubadilisha, arahonda, akamufanya finya, amucisha no mu nkoni yakubiswe nawe nyene, akawekwa, akapigwa fimbo kama alizopigwa, akapigwa pao. Haleluya. Amen. Ahinduka uwa Kristo, akabadilika, akawa mtumishi wa Yesu, akawa yeye ni mtetezi wa kanisa. Yeye ni kwa mtetezi, kuko yarafise ubwene gihugu, kwa sababu yeye alikuwa na wananchi kandi mu mutwe yari yuzuye, na hakiri ilikuwa imejaa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abana ntimubabuze kwiga. Watoto msiwaache wasisome. Amashuri hagati muraduhemukira. Watoto mnasimamisha mashule katikati. Beshi ndazi ko hano mutavyumva neza, mnatuumiza. Bavyumve. Muraduhemukira abana muhagarika amashuri. Watoto ambao mnasimamisha shule katikati mnatufanyia vibaya. The young kids who does not go to school and complete their education, that's too bad for parents. Even for God. Na kwa Mungu pia. Haleluya. Amen. Reka ndanashimire frere Fidel. Nimshukuru sana Fidel. Yatwigishije ijambo ry'Imana, aliyotufundisha siku iliyopita. Yatwigishije kubijanye n'ubuzima bw'inkona, alitufundisha kuhusu hiyo tai. Yarakoze cyane, alitufundisha vizuri, asante. Nubwo ukomera cyane haragera igihe ugakwama buke buke, hata ukiwa wewe ni mshujaa unaweza kuanguka. Ikintu twakwita regeneration, ni lazima upate muda wa kujipa nguvu mpya, wihererana Imana, unajipatia nguvu mpya kwa kumsogelea Mungu ili upate nguvu mpya. Mungu akubariki mwenzetu. Ku munsi w'abamama baradukozeko, wa siku ya wamama pia waligusa mioyo yetu. Namwe Imana ibahezagire. Na nyie wakina mama Mungu awabariki. Niwo mwanya ndose wo kubivuga. Ndio muda nimeupata leo. Kuko ari umunsi w'abamama. Ilikuwa ni siku ya wamama. Reka ndababwira kandi ku mutima. Niwaambie kitu ambacho kiko moyoni mwangu. Twaganiriye na mentor wanje. Niliongea na huyo anayeniongoza. Sumwe ni abamento ariko wewe araruta abandi mu mentor wanje. Nina wengi lakini huyo ni mkubwa wao. Ndamubaza nti kubera iki umunsi w'abamama ubukomeye bakawuvuga utaraba gushikubaye, amasoko agahinduka, inyigisho zigahinduka, na website zigatanga ivyo nyene, amashugwe mu isoko agasohoka, ni biki? Ni kwa nini siku ya wamama inazungumziwa haijafika na hata soko zinabadilika, maua yanapatikana, website zote zinazungumzia siku ya mama? Mumbabarire kuko magaza ahantu nabivanya gashari buke buke. Mimi ni kama nilikuwa na kajaruzi kidogo. Kubera ko abagabo nyene namwe murabibona. Na nyie mnaona kwa kweli wanaume. Haleluya.
arambwira ati urazi igituma? Akaniambia, je, unajua ni nini? Ati abana benshi bafise ba nyina mugabo ntibagira base. Akasema watoto wote wana wamama lakini wote hawana baba. Haleluya, haleluya. Bamwe bavuka base barabahakanye ko atarababo. Wengine watoto wanazaliwa baba zao wameisha sema sio watoto wao. Yamara kuryoha habaye neza ise akaboneka. Mtoto akiwa ni mkubwa amekuwa shujaa, baba anapatikana. Canye ntanaboneke. Hata siku nyingine hapatikani baba. Abandi base babatanye ba nyina. Wengine wa baba walitupa watoto na mama zao. Barigira. Waliwatelekeza. Abana baregwa na ba nyina gusa. Watoto wakatunzwa na mama zao peke yao. Gutyo rero igitigiri cyavyongereza. Sasa idadi inakuwa ni kubwa. Imana dufashe cyane. Mungu atubariki. Haleluya. Ni bimwe mu byo ntitugeneraliza. Sio hiyo kufanya kwa ujumla. Turazi abagabo basigarana abana, abagore baragiye. Tunajua wanaume wanalea watoto peke yao, wake wamewaacha. Labda hawajapenda. Ariko mu bisanzwe mu muryango, lakini kwenye familia na general bisaba, na mimi nilikuwa naomba hiyo, hako nyoko yofaho banzaso nubwo ndumugabo. Haleluya. Kuliko mama kufa kwanza baba. Niko bimeze. Dukomeze tunashimira mwese kuba duhari hano. Tushukuru Mungu kwa sababu wote muko hapa kugira ngo twinjire mu ijambo ry'uyu munsi. Ili tuingie kwa neno kwa pamoja. Ariko mumenye ko tubaha agaciro. Lakini tunawathamani sana. Bamusanga bidoga ngo umunsi umwe mu mwaka ngo ntuze ngo niko dufise gusa reka tuvyine. Wengine wanasema ni siku moja tu kwa mwaka ngoja tufurahie. Ariko iminsi yose dufise ni ya mother. Siku zote ambazo tunazo ni za mama. Kubera ko mother is life. Kwa sababu mom ni uhai. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngompera mashe ba mama. Tuwapigie makofi. Haleluya, ndabakeje. Ya, muvya nemera yale ninayokubali. Nemera ko kumbure ntibababara aba mama ariko ntibababare aba mama. Mama musiumie. Umumama. Mama ni nka industry ihingura ibyiza. Yeye ni kama kiwanda kinayotengeneza mazuri. Aho Imana ikora full time. Pale Mungu anafanya kazi kwa muda wowote na wakati wowote. Ivyo tubafasha. Haleluya. Vile tunavyowasaidia. Ivyo tubafasha abamama. Vile tunavyowasaidia wamama. Sisi ni wa party time. Sisi ni twebwe ni nko gukora mwanya muto gusa. Ariko Imana ikorera mu bamama full time. Mungu anatumikia ndani ya wamama muda wowote na wakati wowote. Na kwenye hiyo kiwanda tunafanya kazi masaa machache. Imana ibahezagire. Mungu awabariki wamama. Kuko ni mwebwe mutugwiza. Kwa sababu ni nyinyi mnatuongezea. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Neno la Mungu la leo. Tukomeza kumva ya majwi y'iradio menshi cyane. Tunaendelea kusikia hizo sauti za radio. Rimwe batanguza kugira ngo twumve shene iyija. Hiyo tunayotafuta chain ya kusikiliza. Isi igizwe n'amajwi menshi. Dunia ina sauti kubwa mengi. Ariko ijwi rizima ni rimwe gusa. Lakini sauti nzuri na ni moja pekee yake. Ni ijwi ry'Uwiteka. Ni sauti ya Mungu. Haleluya. Wakorinto bari bafite amajwi menshi. Walikuwa na masauti mengi. Abigisha ibintu. Waliofundisha. Ababwiriza ibintu. Wanayohubiri. Ariko bagiye kuronka ijwi rizima Paulo yanditse keke. Lakini walikuja kusikia sauti nzuri Paulo alivyofundisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iri baruwa nasanze ari y'Abakorinto. Barua hii sio wa Korinto. Abakolosai muramba bari. Hii ni ya Wakolosai. Barua nasanze ari y'Abakolosai. Barua hii nimekuta haijaandikiwa Wakolosai. Ahubwo ni y'Abanyakolombiya. Ni barua kwa Wakolombia. Ni y'abumviriza ya majambo nubwo bo bakure. Ni barua ya wanayosikia maneno haya. Nsabe kugira ngo badusomere. Niombe watusomee. Bahere mu Bakolosayo 2:6 gushika ku 8. Wakolosai 2:6 mpaka 8. Tutasoma kwa lugha ya Kiswahili. Basi kama mlivyo mpokea Yesu Kristo Bwana, enendeni hivyo hivyo katika yeye, wenye shina na mwenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Angalieni mtu
asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Amen. Amen. Uw'icyongereza bahabonye ni uguhera n'Abakolosayi 2:6-8. Galatians chapter 2 verse 2 to 9 says that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in the body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Amen. Mubarikiwe. Urakoze Mana yacu, bana natwe muri byose utugire neza, ijambo ryawe ritwungure, tugira aho tuvuye naho tuja, kandi rigira aho dusize mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amina. Hari akavideo gatoyi sinzi koko bakabonetse badushire hariya. Kuna video kidogo. Dushobora kubona umwana ariko aravoma, bakoze ko batashizemo amajwi, ni byiza, ariko tubandanye gatoyi. Turabona hepfo. Ni mtoto anachota maji, utakuja kuona hapo chini. Murabona ikintu kiri hepfo ahatembera, ni ikintu kiva ku gitoka toke. Unaona maji anapotiririka, ni hiyo jani ya au hicho kipande cha ndizi. Urabona ko aho gica haratose. Sehemu inapopitia ni kama pameloweka. Kandi ayo mazi arabandanya. Maji hayo anaendelea. Haleluya. Amen. Bashaka bugahagarikira. Hata usimamishe hapo. Haleluya. Abiyumvira ko no bamva mu muji hajya nahomba. People mnayofikiria, watu mnayofikiria anatoka mjini, hiyo ni sehemu natoka. Sinashatse gutangaza rya bomba ntiryari bwabeho. Sijataka kuonyesha hiyo bomba kwa sababu ilikuwa haijakuwa. Ariko ndibuka mu mwaka w'1984. Nakumbuka 1994. Nari umwana w'imyaka 15, 14, 15. Nilikuwa na miaka 15, 14, 15. Nari nkiri muri secondaire. Nilikuwa niko kwenye shule hiyo ya secondary. Kandi nari muto. Na mimi nilikuwa mdogo. Ariko nariko ndasa n'uyegereza kuyirangiza. Nilikuwa karibu nimalizie. Nk'abandi bahungu bose. Kama vijana wengine. Twigana badawe ivyo bakora. Tulikuwa tunajifunza ni vitu gani baba zetu wanafanya. Twabumba amatafari tukubaka inzu. Tulikuwa tunatengeneza tafari na kujenga nyumba. Kuko iyo uvuye gukina bakakubwira ngo warengeje amasaha, wacha wumva wifuza inzu winjiramo nawe. Sababu kitoka kucheza wanakuambia umekuja umechelewa, wewe unatamani nukwereka abandi bantu kuri kurakura. Na uonyeshe watu kwamba uko unakuwa. Ubwo rero nashobora kubwira abagenzi banje batoyi ko botunganya imitumbutumbu tukazana amazi hafi yo muhira. Nilikuwa nawaambia vijana wenzangu tutengeneze hiyo njia ya maji, tulete maji nyumbani kwa kutumia. Maji yaramfasha gukanyaga ubwondo nkabumba matafari. Maji haya yalikuwa yananisaidia kutengeneza udongo nikajenge matafari. Haleluya. Nikafinyange. Ariko hamwe n'ivyo, pamoja na hayo, kuko kwa rugendo ruzana amazi, kwa sababu ilikuwa ni safari ndefu kuleta maji nyumbani. Hari ihene zacaho zigatembagaza bijya bigomgoboro bitwara amazi. Kuna kipindi hizo mbuzi zinapitia hiyo njia zinaharibu maji hasifiki. Ayo mazi nkabona ntashikiri aho maji hayo nikaona hajafika hiyo sehemu natengeneza udongo. Nkachishavura.
naumia. naduga nkasanga ihene yigiriye niyo aba ariyo yabigize canke hari imbaga ntavyo Nafika nabonye. huko mbuzi imeondoka au ni umbwa, sijui ni kitu gani. nkasubira nkabitunganya Sasa natengeneza tena, nkama ndungika abana kuduga kuraba uwo murongo uko nawaambia umeze. watoto waende waangalie kama huyo mstari uko vizuri. Haleluya. Amen. tuko turaja mu butumwa bwiza ntugire ngo tujane ku mutumbi wacu. Mimi tukienda kwenye habari njema, abakecuru bahora bihaho amazi ngo baje kwinika ubumera sasa wazee walikuwa wanakuja kuchukua maji hapo ili watumie nyumbani batarinze kwao. kunsaba Walikuwa kandi wanaomba, bariko baravoma amazi ntiyashikira lakini wakiwa wanachukua hayo maji hafiki kandi kwangu. yari imigambi yabo jewe ntarimo. Hiyo ilikuwa ni kazi zao, ilikuwa sio za kwangu. Byarambabaza cyane. Nilikuwa naumia sana. Haleluya. Amen. Ibyo bihe ndavyibuka. Kipindi hicho nakumbuka. Amajambo y'Imana twumvise. Maneno ya Mungu tulisikia. Haleluya. Amen. Reka duhindukire. Tubadilike, Amajambo tugeuke. y'Imana twumvise yabaye mu Bakolosayi. Maneno ya Mungu tulisikia alikuweko kwa Wakolosai. Nukuvuga ko mu Bikolosayo Kwa nta hantu Wakolosai. handitse ko Paulo yatanguje iri shengero. Hakuna sehemu tunakuta Paulo ameanzisha kanisa hili. Twarabirenganyije. Kanisa hili ya Wakolosai. Kandi amajambo yose Maneno yote yanditse aliyoandika yarayubuhanuzi. alikuwa ni kama kutabiri. Haleluya. Amen. Uwitwa Epafra Huyo Epafra byaboneka ko ari warongoye ishengero yeye ry'Ikolosayi. alikuwa ndio kiongozi wa kanisa la Kuko Wakolosai, bavuga ngo Epafra wa Wakolosayi. kwa sababu wanasema kwamba Epafra wa Wewe Wakolosai yatanze ubutumwa bwiza. alitoa ujumbe, alihubiri neno Ariko mu nyuma habari njema. Baadaye abantu baza kubwonona. walikuja wakaharibu. Haleluya. Amen. Byumvikana ko iri kete ryarungikanywe uwitwa Onesimu na Tukiro. Hii barua ilitumwa, watu walioipeleka ni Onesimu na Tokio. Ababwira ingene bo kwifata. Akawaambia mujipeleke Hari inyigisho nyinshi. mienendo yao, kwa sababu mafundisho yalikuwa Arabwira ya mengi. majambo njango ndakubwira uyu munsi. Akawaambia maneno nataka nikwambie leo. Ijambo rivango nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu. Neno linakwambia kwamba kama vile mlivyompokea Umwami Yesu, wacu mube ariko mugendera muri we. mfalme wetu, ndivyo hivyo muende mchukue nyayo zake. Haleluya. Haleluya. Abantu bose iyo muramukanije, Watu mkisalimiana, abakristo bese muramukanije, Wakristo wengi mkisalimiana, akubwira ko yakiriye Yesu Kristo mwami anakwambia n'umukiza kwamba wiwe. alipokea Yesu kama mfalme wake, Ariko ingendo lakini mienendo uko yitwara mienendo yake bikaba bitandukanye nuko Kristo yagomba kugenda. ikama ni tofautiana na vile Kristo angeje mienendo yake. Paulo abandikira, Paulo alivyoandikia, hari amajambo menshi avugwa, maneno mengi alikuwa hari anapitika, imyitwarire myinshi yahabaye, mienendo mengi ilikuwa ariko iko. aravuga ngo nuko rero Akawaambia sasa hivi ngo nguko mwakiriye Kristo. kama mlivyopokea Kristo. Haleluya. Amen. Ngo mugendere muri we. Mwende katika yeye. Haleluya. Amen. Mu yindi mvugo Kwa maneno mengine yavuga ngo mweho, inasema kwamba nyie nukuvuga ko mweho ntimugende nk'abandi. musiende kama wengine. Haleluya. Amen. Uyu munsi abakristo Leo wa Kristo duhereye kuri wewe ukianzia kwako mwenyewe, ntukigenda nk'abandi. je, mienendo yako ni tofauti na wengine? Ntabwo mvuga gutambuka, Sio kusema hii kutembea. Haleluya. Amen. Baraborega ukaboregwa, Wanakunywa pombe, wanalewa na wewe unakunywa, Barasambana. ni waasherati na wewe ni muasherati. Imana imbabarire. Mungu anihurumie. Mw'iyi myaka biragoye, bikunze umengo ntitwovuga icyaha kugira ngo tubeho amahoro. Miaka ya sasa hivi ni kama hatuwezi tukasema dhambi ili tuishi kwa Barabesha amani. ukabesha, Ni wadanganyifu na wewe unadanganya. ibyo ndabyubahutse kubera ko ndi hano ntacyo wongira. Hivyo navisema niko mbele hapa kwa Mungu, hautanifanya Ntabwo kitu. ugitambukira muri Kristo Wewe wakiriye. hamienendo yako Haleluya. haende ndani ya Kristo. Yarandikiye ati inzira ni nyinshi Aliwaandikia kuambia kwamba njia ni nyingi, ariko mweho lakini nyie mutambukire muri Kristo mwakiriye. mwenende Haleluya. katika Kristo. Haleluya. Amen. Niyo majambo yabandikiye Hayo ndiyo mw'iri maneno mw'iri aliwaandikia, ryungane niko yababwiye. na kwenye hii sentence alisema Mu hivyo. mvugo y'Abongereza bo bati walk in him.
Haleluya. tembee ndani Mugendere yake, muri we. enendeni hivyo hivyo Haleluya. katika Uko yeye, mwakiriye Kristo, kwa sababu mlimpokea Kristo. mugendere muri we. Enendeni murongo w'indwi, kati yake. Mstari wa 7. Haleluya. Amena. Avuga ibijanye no gushingwa canke guterwa. Anasema kwamba shina yenu iwe ndani yake. Kuko mu rurimi bakoresheje Lugha walioitumia isa niyo bovuga mu Cyongereza planted. ni kama kwa lugha ya Kiingereza anasema kwamba wewe upaririwe ndani yake, usimikwe au upandwe au usimikwe ndani yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ufashe igiharaye cyameze, Wewe ukishika hiyo maharagwe ambayo cyavuye cyamaze kugira imizi, hiyo maharagwe ameanza kuota mzizi, ugikuyeho cyamereye ukagishinga impera, ukitowe hapo ambacho kimeshika mizizi alafu kiweke sehemu nyingine, gica cyuma, kinakauka, kubera ko nta connection gifise nimwe, kwa sababu hakuna mahusiano yoyote ambacho ivu cyamereyemo n'umwavu cyamereyemo, ya hiyo udongo, hiyo sehemu ambacho kimemea hapo, kilichopandiwa. Amen. Haleluya. Amen. Abakristo benshi usanga bararegeye bacitse intege. Wakristo wa sasa hivi ni kama nguvu zimewaishia. Ushikiwe n'ikibazo ntushobora guhangana nacho. Ukiwa na shida hautapambana na hiyo shida, kubera kutaraho wamereye, kwa sababu pale ulipopandwa sio umesimamia. Nturi muri Kristo, namvuze ngo egene, ntabwo kiri muri Kristo. Wewe hauko ndani ya Kristo tena. Haleluya. Wagize ibishawishi, vitu vilikuja vikakushawishi, uratamba uva kuri tere uja gutambira imera, ukatoka kwenye uwanja wako ukaenda kuchezea kwa uwanja mwingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Abantu benshi bavuye aho batewe, watu wengi tulitoka pale tulipopandiwa baja kuba handi, sasa tukaenda tukaishi kwenye sehemu wewe yabavuga ngo nimugire imizi muri Kristo. Sasa Paulo akawaambia kwamba muwe na mizizi ndani ya Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imizi burya iri ubwoko bubiri, mizizi iko mara mbili, aina mbili. Muzindi n'imisinda yizi, lugha zingine sijui, ariko hari mizi irambaraye, lakini kuna hiyo mizizi naenda hizo pembe zote. Abandi bantu mu Kirundi cyahandi bayita ngo racine rampante. Kwa lugha ya Kifaransa ni hiyo racine rampante, ni mizizi naenda sehemu zote. Hari n'umuzi umanuka mu kuzimu, na kuna mzizi mmoja unaenda kabisa chini. Mu Kirundi cyahandi bawita ngo racine pivotante. Kwa Kifaransa ni hiyo racine pivotante, ni hiyo mzizi unaingia ndani. Unashaka kuhagarara muri Kristo neza. Huyo mzizi ambayo unaenda ndani ndio unataka kusimame ndani yake Kristo. Uwo gukingira umuyaga waje. Huyo mzizi ambayo umeenda ndani yake Kristo ndio unakusababisha usipigwe na matatizo. Matatizo yakifika wewe ukasimama kwa mzizi huo, haitakupereka sehemu. Muri Kristo niwo abapfakazi bahagaze ko bakarera abana bagakura. Mzizi huyo ambaye umeenda mbali ndio wajane wanakaa wanatunza watoto zao. Yawuhagararako akarera abana bagakura wenyene. Wanawake ndio wanalelea watoto, wanawatunza peke yao. Ni wabagabo babura itunga ibyabo bigahomba bakawuhagararako. Mzizi huyo ndio wanaume hata vyote vinaondoka lakini wanasimama ndani yake Yesu. Uwo muzini w'intambara ziba mu bicana wewe amaraso ntagukore ko kuhagaze. Mzizi huyo ndio unasimamia vita zinatoka, damu haikuji kwenye mikono yako. Uwo muzini utuma n'abakene bashikana kandi nta kindi basigara. Mzizi huyo ndio unasababisha maskini watoe sadaka. Kwa sababu ni mzizi ulioingia ndani ya udongo kabisa. Izuba tacho rimukora ukavoma kure. Kwa sababu mzizi huyo unachota mbali, hakuna jua halitakalo kugusa. Haleluya. Amen. Ni wa muzi abakozi b'Imana bahagarara ko igihe ishengero rya yumba yumvye. Mzizi huyo ndio watumishi wa Mungu wanasimamia kanisa likiwa lina yumba yumba. Watumishi wa Mungu wengine wakikufanyia hivi unasimama kwa mzizi huyo, kwa sababu mzizi huyo umefika mbali. Umuyaga ni utangure kwiyumvira umuzi wanje urihe. Upepo kianza wewe fikiria mzizi wako uko wapi. Jua likikuja sana ufikiria mzizi wako unafika wapi. Paulo ngo umuzi wanyu nube muri Kristo. Paulo akasema kwamba mzizi wenu uende ndani ya Kristo. Haleluya. Amen. Umuzi wawe ntuhagarare kuri shift y'akazi gusa. Mzizi wako sisimame kwa shift. Mzizi wako sisimame kwa account yako. Ntuhagarare ko umugore wawe akomeye. Mzizi wako sisimame kwa mke wako, yeye ni ntuhagarare ko umugabo wawe yugaza umugongo akomeye cyane. Mzizi wako sisimame kwa mume wako kwa sababu yeye ni mwenye nguvu. Ntuhagarare ko Yesu akomeye. Mzizi wako sisimame kwamba Yesu ni mwenye nguvu muweza. Haleluya.
Amen. umuzi wawe si superviseur, Mzizi wako sio supervise, ejo bazomuhindura, kwa Yesu sababu bazomuhindura. kesha tabadilishwa. Haleluya. Amen. Ya, iri ni mwibaruwa yandikiye abakolombiya. Hii ni barua iliandikiwa wa Colombia. Haleluya. Amen. Paulo arababwira ngo Paulo akawaambia tena nuko hivyo ngo mugenzure muangalie na mchunguze, ntimutwagwe akayombekero. musichukuliwe mateka Izindi kiujanja. Bibiliya zerekana ko yoba ari kidnapping. Haleluya. Kuchukuliwa Abantu mateka. ntibabatware nk'inyagano ngo babagire imbohe, Watu wasiwachukue kama wasiwachukue kimateka alafu ngo wawashike. ntibabatwaze filozofi z'abantu. Wasichukue hizo filosofia zao au mawazo yao. Ariko aravuga izi filozofi, Leo alivyoandika filosofia, ariko aravuga ngo ntitwemere bamwe ba Platini baba filozofi. alikuwa anazungumzia kuhusu Platini filosofa. Ntiyavuga abajya ba filozofi ba Platini. Hakuwa anazungumzia kuhusu hao wa filosofa. Ntiyavuga ziriya filozofi z'aba Sokrate mwize mu Alikuwa mashuri. azungumzia kuhusu Sokrate. Haleluya. Ntabwo yavuga na gatoyi bajya filozofi bandi twize. Hakuzungumza hao mafilosofi Ntiyavuga ba mlisomea. Voltaire, ntiyavuga n'abandi. Majina hayo yote mliyosoma. Haleluya. Zari filozofi zipfuye bigishwa igihe. Ilikuwa ni mafundisho ya uongo ya kipindi hicho. Yari icyo gihe. Kipindi hicho ilikuwa na mafundisho Kandi uyu munsi mabaya. ariko baradukurikira naho bari hose naho izo nyigisho ziriho. Na popote ulipo mafundisho hayo yapo. Barababwira ati wewe rero nubwo wishimira uwo Yesu wawe. Wanakuambia wewe sasa unaangalia huyo Yesu wako. Utakebwe wewe nturimo. Kama wewe haujatahiriwa wewe haumo. Wewe nuwogira DNA yawe ntiyo gusanga mu Bayahudi. Walivyoenda wanasema kwamba wakiangalia DNA yako hauko Myahudi. Imana mwemeye n'icyaduka. Mungu wenu sio Mungu wa ukweli. Haleluya. Amen. Babashiriramo imigenzo. Walikuwa wanawawekea hizo mila na desturi. Haleluya. N'uyu munsi niko bimwe bimeze. Leo hivyo hivyo vinatokea tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Ati kugwaye Imana ni yera, nta muntu yomererwa nabi kandi afise Imana. Kama wewe ni mgonjwa, Mungu ni mtakatifu, hakuna mtu ati zana mashikanwa ngana gutya tugusengera uzokira ariko wewe leta hera hivi alafu tukuombee na upone. Uyu munsi nta abantu bari mu Burayi na Amerika batanga amahera yo gusengera. Si kuna watu wako Ulaya na Amerika wanatoa hera ili waombewe wapone. Haleluya. 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 Amen. None gutanga amahera ngo usengerwe. Sasa kutoa hera ili wakuombee. Bitaniye he no kuyashira umupfumu. Ni tofauti gani kumpelekea hizo hera mganga wa kienyeji? Haleluya. Abandi bari barabakuye mu materaniro. Wengine walikuwa wameondolewa kwa mikutano. Bakifashisha filosofi yo muri Biblia. Wanachukua hiyo mawazo ya Biblia. Bakayicurika. Wanaigeuza. Bakishirira mu byo bashaka. Wanaiweka kwenye yale matakwa yake. Atumve rero uko Imana yavuze. Akawaambia angalia Mungu alivyosema. Umve rero uko Kristo yavuze. Angalia Kristo alivyosema. Yavuze ngo urusengero rw'Imana ruri mu mutima wawe. Alisema kwamba kanisa la Mungu liko ndani ya moyo wako. Haleluya. Haleluya. Amen. Ati si ngombwa kuterana n'abandi. Sio lazima uende na wengine. Kukugenda ni kanisa. Kwa sababu kanisa lako liko ndani ya moyo wako. Abantu ntibari bagiterana. Wengine hawakusanyiki tena. Bitwaje ico. Hiyo wanaangalia tu kwenye Biblia. Ariko Paulo arababwira ngo murabe neza. Paulo akawaambia angalia vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nkiri kuri ico reka ndabaha akarorero gatoya. Nikiwa nimesimamia hapo niwape mfano. Rimwe na rimwe birashika nanje nciye nko muri saro nkaraba TV ivyo abana baraba. Mara kwa mara napita seburini na angalia TV watoto wanavyoangalia. Ubuho basa n'abadahari n'ivyo niko kama bimeze. Wote wameenda lakini ndivyo hivyo. Ariko kubize amategeko yo abazi ivyo amategeko yo mu ishamba. Watu wanaojua sheria za huko maporini. Igikoko kiruta ikindi gitoyi kibari kiribwa, ikitagira nguvu n'ikiribwa kigikurikira. Kwenye huko maporini nguvu kidogo, nguvu kubwa na mkura. Ni forest loss. Hiyo ndiyo amri za mategeko yo mu ishamba. Ni amri za huko porini. Ikirusha ikindi nguvu nicyo kikijya. Chenye nguvu kinamkura huyo mdogo. Iyo uriko araba umuhigo w'intare. Sasa ukiangalia hiyo simba, ukaraba na bya bikoko binini bimeze nk'inka biba mu ishamba. Unaangalia hivyo vinyama mikubwa ambayo ni kama ng'ombe. Sinzi ko bavyita. Imbogo sinzi Buffalo. Ni buffalo. Okay, haleluya. Haleluya. Amen. Ivyo bikoko byo imbogo zigenda umugwi munini ya cyane. Hizo buffalo zinaenda ni kwa group. Kwa kundi. Abasinziriye twikangure. Mabaye mumerara amkeni.
imbogo zigenda mu mugwi muniniya cyane. Hiyo buffalo zinaenda kwa kundi. Iyo zambuka mu mazi zigira rimwe. Zikienda kuvuka kwa maji zinaenda ni kwa group. N'uruzi rwaba rugoye zirakata mw'inzira. Hata hiyo sehemu ikiwa na maji mengi zinapasua njia. Kubera ko amaguru yazo ziriko zirayakiranya gutya. Kwa sababu zikiwa zinatembea miguu yao zimera nk'ikintu kimwe kiriko kiroga. Ni kama ni kitu kimoja tu kinapambana na hiyo mto. Vinapiga maji vinapita. Harumaze kukiraba kuri video. Hamjaona hiyo kwa video. Haleluya. Amen. Kugira ngo intambwe zironke inyama. Sasa hiyo simba ili apate nyama ya ihagarara ahantu. Inasimama sehemu. Izihagarara ahantu. Zinasimama sehemu. Zikihangana. Simba zinatulia. Zikaruka uwo murongo wose ukagenda. Zinaacha mstari huyo wote unaenda. Zikanekamwo imwe canke zibiri muri za mbogo. Zinaangalia moja au mbili kati ya hiyo buffalo. Zinaishika zinaitoa kwa mstari. Izo zose zikase zigata uwo mugwi. Sasa zote zikitoka kwa huyo mstari ni chakura. Hiyo wanakura. Amen. Abantahura mu mvugo yacu ni bana. Munanielewa kwa lugha yetu. Munanielewa jamani. Amen. Haleluya. Amen. Iyo imbogo ivuye muzindi. Sasa buffalo akitoka kwenye mstari wa wengine ni dina wa simba. Ni chakula cha simba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abagenda n'urushengero badashaka guterana n'abandi. Mnaoenda na kanisa ndani ya mioyo yenu hamtaki kukusanyika na wengine. Ni chakula cha simba. Mnaweza mkawa ni chakula cha simba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia ngo shetani ngo agenda araroha. Biblia inasema kwamba hiyo shetani anaenda napiga sauti kubwa. Intambwe ngo irondera umuhigo. Ni kama simba naye tafuta chakula. Kandi ntiyobishobora muturi kumwe. Hataweza tukiwa tuko kwa group tukiwa kwa pamoja. Mutego ukava mu mugwi. Ni lazima na kupiga mwereko naenda nje ya wengine. Guterana kwacu ni nkomezi. Kwa sababu kuwa kwetu kwa pamoja ni nguvu. Haleluya. Amen. Icyaha cyawe ntigigusibye kuza. Dhambi yako isikuachishe kuja kanisani. Ikeneye kwihanwa gusa. Ikeneye ko wiyihana gusa. Mungu tu Yesu anataka tu uache dhambi. Ntuve ku mubiri wa Kristo. Wewe usitoke kwa mrorongo wa Kristo. Haleluya. Amen. Iri shengero ryatanguye gucibwamo imigwi bamwe batagiterana. Kama kanisa limepasua magrupu hawako kwa hawakusanyiki. Harabiteguye muri mwebwe kuba umuhigo. Kuna watu mnajiandaa kuwa chakula cha muasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya. Kariko karoro naguha. Hiyo ni mfano. Mubandi wabona uhagaze mu baririmbyi ukareka kuririmba aho ruririmba. Kama ulikuwa ni muimbaji unatoka kwa kwaya, wewe ni chakula cha simba. Wewe ni chakula cha wewe ni fungurwa z'intare. Mu rugendo turimo kirazira ibureki. Kwenye mstari kwenye safari ambayo tunaishi kusibreak. Haleluya. Amen. Ni uko ugendera kuri vitesi ya 15 ahantu ha 80 ya highway. Ni kama na yenu na drive kwa 15 na ni mstari au ni highway ya 65 65. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugenda kuri speed ziko ziragenderwako. Ni lazima twende kwa speed ambayo iko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Musengere abantu bamaze kuba mihigo umuhigo wa simba. Muangalie na muombee watu ambao wamekuwa karibu ni chakula cha simba. Kandi mubakunde mubasengere. Na muendelee kuwaombea. Haleluya. Amen. Ni waba ugikubita umukuba kimwe n'izindi. Kama wewe uko mstari na wengine, ntugacogore. Usiache. Twende pamoja. Kugira ngo dufatanye urugendo. Na tutafika. Twende tufatanye urugendo. Nutuyoboye n'umwami wacu Kristo. Ambaye anatuongoza mfalme wetu. Ya, ndakunda cyane ibi bintu bya unite. Nafurahia sana kwa pamoja. Kuko mu ijuru unite niho yahereye. Kwa sababu Mungu uko mbinguni umoja ni kulianza. Turemo umuntu mu ishusho yacu. Walikaa wakasema kwamba tuumbe binadamu ambayo kwenye sura yetu. Nukuvuga nguvu zo mu ijuru zose ziri hamwe. Nguvu zote za mbingu zilikusanyika. Ya. Hari utuntu mbona ndaba nigeze kuvuga ko bita ngo ni Tingo Bell. Kuna kitu uliko naangalia ni hizo Tingo Bell. Hari kamwe kavutse katagira amababa n'utuntu tuguruka. Ni vitu hivyo vina mabao.
hanyuma kavutse katagira amababa. Mmoja wao alizaliwa hana mabao. Ako bavukanye ko kari gafise amababa karatembera kakagaruka. Sasa waliozaliwa pamoja kana mabao, kanavuka, kanaruka sehemu zote. Umunsi umwe bugira umugambi bugira ngo bugiye kuramukanya. Sasa siku moja wakaenda kusalimia. Bagira hage z'ibiganza. Sasa wakafanya hage za bagize hage z'ibiganza. Walifanya hage hizo za mikono. Nguvu zari muri kamwe kamoya. Nguvu za kwenye mabawa azirinjira mukanya. Zikaingia kwa kengine hakana mabawa. Biraturika. Vika kama pum. Gasanga gafisa mababa. Kakakuta na kako kana mabawa. Haleluya. Amena. Uko duterana. Tukiwa kwa nguvu pamoja. Tukiwa kwa nguvu nguvu za wenzetu. Nguvu za wenzetu. Ambazo zimeweka mzizi kwa Kristo. Haleluya. Amena. Tunaongezana nguvu moja kwa mwingine. Kandi dushobora kwambuka. Na ni lazima tutavuka. Tukiombea kwa pamoja. Ntihazogire shetani azokubuza guterana n'abandi. Ntihazogire shetani akubuza guterana n'abandi. Shetani asikwambie kwamba usikusanyike na wengine. Rimwe na rimwe hakwega amaguru kugira ngo ucere gusange bimwe. Muda mwingine anakuvuta miguu ili uchere ukute wengine wameanza. Rimwe na rimwe nibavuga ngo igitenge cyawe ngo kiragoramye ati sinzosubira biba control abantu. Wakisema kwamba kitenge chako kimefungwa vibaya unasema sitarudi wameni control. Ngo ya Jean Claude ni nkakaranga muntu ngo niyahorana ati sinzosubira ntagutsinda. Wakisema kwamba Jean Claude koti yake ni kama identity yake anasema sitarudi na koti moja. Siguro bisa nitumvikana jewe yasigwe sinzogenda. Mahubiri yake ni kama haeleweki, sitaenda kiwa amehubiri. Ni daimoni. Ni pepo mchafu. Haleluya. Amena. Guterana kwabera kugira inkomezi. Kukusanyika kwa watakatifu kunakuwa na nguvu. Nivyo byariko biraburi Korintho. Ibyo ndivyo vilikuwa vinakuwa kwa Wakorintho. Bari Ikolosaya. Haleluya. Amena. Abakorintho ndabakunda nzohava nimukirayo. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Wakolosai bari batanguye kwigabura imigwi. Wakolosai walikuwa wameweka kwa makundi. Paulo alikuwa gerezani. Arabandikira. Akawaandikia. Arababwira. Akawaambia. Haleluya. Amena. Ariko murumva nyene n'abacungaji dukeneye abantu bize bazaratwandikira ku mashengero yacu. Mnasikia wachungaji tunahitaji. Paulo yaranditse ikete ararungika. Paulo akaandika barua akarituma. Haleluya. Arabaremesha ababwira aho guhagarara no kuba kwitwara. Akawafariji akawaambia msimame wapi. Duhe Imana ishobora. Tumupe Mungu utukufu na tusimame. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Numva kunezerwa. Mimi ninafurahi sana. Numva kunezerwa. Ninafurahia sana. Uyu munsi ugiye guhagarara ushikamye muri Kristo. Kwa siku ya leo utaenda kusimama na nguvu imara kwa Kristo. Uyu munsi ugiye kugwanya icyo gutanyana abandi. Leo utaenda kupiga marufuku kile kitakusambaza. Ko ugomba gutambukana n'abandi mu kwambuka. Leo kwamba unatakiwa kwenda na wengine kwa kuvuka. Kutagiye kuba umuhigo wa simba. Wewe siwe chakula cha simba. Asante. Haleluya. Amena. Dusenge hamwe. Tuombe kwa pamoja. Uomba afisi kintu kimutera intege.